हेलो स्टूडेंट्स, जय जगन्नाथ। पिला माने तम मानकर पूर्व क्लास रे हमें VSC रो हमें पढ़िथिले ना इंटेलिजेंस आउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आउ तांकर डिफरेंस हमें पढ़िथिले। तो बर्तमान हमें आज पढ़िबा आज रो क्लास रे बर्तमान ना इंटेलिजेंट मशीन एंड स्मार्ट सिस्टम कोन। पिला ने एथुर तम मानकर 2 मार्क क्वेश्चन आसी जाउची, तो भल भाव रे पिला ने बुझ आउ नोट करनियो। चैनल को पिला ने जे भी जो यूनिवर्सिटी कि ऑटोनॉमस कॉलेज देखुच समस्त यही सिलेबस पिला माने आउ तमे माने एबेडु ही चैनल को सब्सक्राइब करी रखि नंतु, कारण टोटल तमार कंप्लीट क्लास करा जिवो VSC रो। आउ तमानकर यूनिट सइला पारे माने गोटे यूनिट भी जब बुझे सइला देन तमानकर सिलेक्शन क्वेश्चन विथ आंसर प्रोवाइड कर दिया जिवो। बुझे पाइले पिला माने। तो दन देखिबा इंटेलिजेंट मशीन कोन। आगो देखिबा इंटेलिजेंट मशीन कोन। An intelligent machine is a machine or computer system that can perform tasks by using artificial intelligence. ताले intelligent machine कोन एडा गोटे machine टे किमा गोटे computer system टे जे कि कोन करे ना किछि टास्क हमरो परफॉर्म करे, माने हमर किछि टास्क कंप्लीट करे। केमिति ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायता कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहायता हमरो कोन जे इंटेलिजेंट मशीन रा चल थाए आ हमर किछि टास्क कंप्लीट करे। इट कैन लर्न फ्रॉम डाटा। ये हमारा कौन हुए हमारा केम सीखे ना डाटा एनालाइज इंफॉर्मेशन मेक डिसीजन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स विदाउट रिक्वायरिंग कांस्टेंट ह्यूमन इंस्ट्रक्शन। से पिला ने कोन कहू देखो ना एग्जाम कोन हबो ये हमर केमति कोन करूची ना डाटा रु हम जति सो डाटा दउजे सेहितिरु एनालाइज जति इंफॉर्मेशन से ताको एनालाइज करूची आउ डिसीजन मेकिंग करूची आ किछि प्रॉब्लम हमन कोन करूची ना सॉल्व करि पारुची। These machines are designed to initiate human intelligence and improve their performance through experience. ताले ए मशीन ताको केमिति डिजाइन कराइची ना सी हमर कोन करबो मनुष्यर बुद्धिमत्ता को अनुकरण करबो आउ एक्सपीरियंस सहायरे तार परफॉर्मेंस को आहुरी इंप्रूव करबो किमा बेटर करबो। बुझि पाइले पिला माने इंटेलिजेंट मशीन कोन एडा गोटे नॉर्मल एडा गोटे हमर कोन देइची हमर कंप्यूटर सिस्टम किबा हमें कहि परिबा नॉर्मल हमर मशीन गोटे जे कि हमर सब टास्क को परफॉर्म करे का द्वारा ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायरे। बुझि पाइले पिला माने इंटेलिजेंट मशीन कैन रिकॉग्नाइज स्पीच। ये हमर कोन करि परिबो ए मशीन रा ना हमर स्पीच को माने हमर स्पीच का स्पीच कोडा रिकॉग्नाइज करि परिबो, अंडरस्टैंड इमेज को अंडरस्टैंड करि परिबो, आंसर क्वेश्चन आंसर करि परिबो माने हम क्वेश्चन आंसर दे परिबो, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन जो माने बड़ बड़ कैलकुलेशन को करि परिबो क्विकली आ एक्यूरेटली। दे आर वाइडली यूज्ड इन हेल्थ केयर। कोड अधिक यूज होउची हेल्थ केयर रे, एजुकेशन रे, इंडस्ट्री रे, बैंकिंग आ ट्रांसपोर्टेशन रे अधिक भाबरे व्यवहार होउची। किछि एग्जांपल उदाहरण हम देखिबा जेमिति हमर सेल्फ ड्राइविंग कार, स्वयं चालित कार, रोबोट्स, चैट जीपीटी, गूगल असिस्टेंट, सिरी एंड स्मार्ट मेडिकल डायग्नोसिस सिस्टम। बुझि पाले कि इंटेलिजेंट मशीन तमान को देइची जोटी का हमर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सहायरे चलथे। तो एटा तो माने देखिले देथिले। तब स्मार्ट सिस्टम देखिया पिलाने कोन कहली स्मार्ट सिस्टम तमानकर कोरा। A smart system is a combination of hardware, software, sensor and artificial intelligence. एठी कोन कहला ना स्मार्ट सिस्टम कोन ना गोटे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आउ सेंसर्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो कॉम्बिनेशन ते। ये कोन करिवो जे कि हमर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करिवो कोठू ना फ्रॉम इट सराउंडिंग आउ सराउंडिंग रो हमर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करिवो, प्रोसेस करिवो आ कोन करिवो टेक एप्रोप्रिएट एक्शन ऑटोमेटिकली। सब सराउंडिंग रो हमर कोन इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर प्रोसेस करिवो, प्रोसेसिंग पर तापर कोन हबो ना हमर से बोलो हमर को दरकार डिसीजन से ऑटोमेटिकली कोन करे दरकार नहीं से ऑटोमेटिकली सेटा करिवो। ए स्मार्ट सिस्टम कैन मॉनिटर सिचुएशन, एनालाइज डाटा एंड रेस्पोंड विदाउट कंटीन्यूअस ह्यूमन कंट्रोल। ताले कोन कहउची गोटे स्मार्ट सिस्टम रे कोन करि परिबा हमर सिस्टम सिचुएशन को मॉनिटर करिवो माने हैंडल करिवो, डाटा को एनालाइज करिवो, तापर कोन करिवो माने ह्यूमन कंट्रोल विदाउट कंटीन्यूअस ह्यूमन कंट्रोल। पिला माने तमन कोन देची रेस्पोंड विदाउट कंटीन्यूअस ह्यूमन कंट्रोल। तार तमन को सी तार आंसर दे चलिवो, तमन का किछि परे कहया को पिला माने पड़िबोनी। बुझि पाइले
ତମମାନଙ୍କୁ କଣ ଦେଇଛି ଏଇଟା ପିଲାମାନେ? ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମର କଣ ଦେଇଛି ଦେଲା ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଆର୍ ଡିଜାଇନ୍ ଟୁ मेक डेली लाइफ इजियर। आमर ये कौन करुच्ची ना आमर डेली लाइफ इजियर कर दउची, आमर एफिशिएंसी को इंप्रूव करुच्ची, आउ रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट, आम जो एफर्ट दउची आकु रिड्यूस करुच्ची। दे आर कैपेबल ऑफ कम्युनिकेटिंग विथ अदर डिवाइस। ये आमर कोन यार हे क्षमता अछि माने अदर डिवाइस सह कम्युनिकेटिंग हे परिबो एंड मेकिंग इंटेलिजेंट डिसीजन इंटेलिजेंट भाव तमने नै परिबो बेस्ड ऑन रियल टाइम डाटा अनुसार से भलो डिसीजन नै परिबो। एग्जाम्पल देखिबा स्मार्ट होम, स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम, स्मार्ट हॉस्पिटल, स्मार्ट एग्रीकल्चर, स्मार्ट सिटीज एंड स्मार्ट सिक्योरिटी सिस्टम्स। बुझ पाइले एतिके पिला माने तमन एटा देइथिला। तापर पिला तमन देइची डिफरेंस बिटवीन इंटेलिजेंट मशीन एंड स्मार्ट सिस्टम। तो इंटेलिजेंट मशीन जाइलो, स्मार्ट सिस्टम जाइलो, तो तार डिफरेंस कोन ना? इंटेलिजेंट मशीन इज ए सिंगल मशीन और सिंगल मशीन दैट परफॉर्म्स इंटेलिजेंट टास्क। ये केवल सिंगल मशीन आ इंटेलिजेंट टास्क करिवो का द्वारा एआई सहायता रे। व्हेयर द स्मार्ट सिस्टम इज ए कंप्लीट सिस्टम मेड अप ऑफ डिफरेंट डिवाइस, सेंसर्स एंड सॉफ्टवेयर वर्किंग टुगेदर। से कहूची इंटेलिजेंट मशीन गोटे सिंगल मशीन जे कि हमर को करे इंटेलिजेंट परफॉर्म करे किछि माने एआई सहायता रे। स्मार्ट सिस्टम हमर होउछ कंप्लीट सिस्टम जोटा कि कोथि रहछि ना डिफरेंट डिवाइस, सेंसर आ सॉफ्टवेयर वर्किंग को नै के एकाठी से हेछि। एन इंटेलिजेंट मशीन मेनली फोकसेस, इंटेलिजेंट मशीन ता फोकस कोन करिवो ना लर्निंग, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग। किंतु स्मार्ट सिस्टम फोकस कोन करिवो कलेक्टिंग डाटा, कलेक्ट करिवो, एनालाइज करिवो ताकू एंड ऑटोमेटिकली से कोन कंट्रोल करिवो, अलग अलग प्रोसेस को कंट्रोल करिवो। एग्जांपल ए रोबोट इज एन इंटेलिजेंट मशीन व्हेयर ए स्मार्ट होम विथ ऑटोमेटिक लाइट्स। एरा हमर कोन हबो सिक्योरिटी कैमराज एंड टेम्परेचर कंट्रोल इज ए स्मार्ट सिस्टम। से कहूची रोबोट कोन रोबोट हो जो हमर इंटेलिजेंट मशीन रे, बुझि पाइले सिंगल मशीन। किंतु स्मार्ट होम से कोन करि पारे ऑटोमेटिक हमर लाइट हबो, स्मार्ट होम रे कैमरा हमर अछि, तापर टेम्परेचर कंट्रोल करि पारे। एरा डिफरेंट हमर काम करि पारिबो, बुझि पाइले। इंटेलिजेंट मशीन केवल हमर गोटे पई, स्मार्ट सिस्टम सबुथि पई पिला। ए जो एग्जांपल ता देखेली रोबोट, किंतु स्मार्ट होम ता पिला मन तमन सेठी हमर लाइट ऑटोमेटिक लाइट हे पारिबो, कैमरा हमर सिक्योरिटी पई कैमरा फिटिंग हेछि, तापर तमन टेम्परेचर कंट्रोल करि पारिबो, बुझि पाइले। कंप्लीट सिस्टम गोटे एटा। कंक्लूजन तो तमन एठी पिलाने एठी कंक्लूजन तमन देइछि। इंटेलिजेंट मशीन आर स्मार्ट सिस्टम आर इंपोर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इंपोर्टेंट एप्लीकेशन दे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रो इंटेलिजेंट मशीन परफॉर्म टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। ना हमर टास्क करिवो के ना इंटेलिजेंट मशीन हमर टास्क करिवो केमिति ना ह्यूमन रो माने मनुष्य रो जेमिति हमर बुद्धिमत्ता अछि सेमिति करिवो। किंतु स्मार्ट सिस्टम एआई, सेंसर, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड ऑटोमेटिक से हमर सॉल्यूशन दबो पिला माने हैला। बुझ पाइले कि बोथ आर प्लेइंग मेजर रोल इन इंप्रूविंग मॉडर्न लाइफ एंड इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी इन डिफरेंट फील्ड्स। देखिए हम तन डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। पिलाने पूर्व वीडियो रे मु कहितली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तार डेफिनेशन तमानकर देइतिले सेतिरे, तो एटा म कहिबेनी कारण एका जिंस पिलाने एठी तमानकर लेखा आइछि। जेमिति कि गोटे कंप्यूटर साइंस गोटे ब्रांच हमर फोकस करबो कोन मेनली फोकस करे ना मशीन आ कंप्यूटर सिस्टम को कैपेबल करिखि हमर कोन हम टास्क परफॉर्म करिवो, बुझ पाइले एतिकी जोटे कि हमर मनुष्यर बुद्धिमत्ता सहायता से करिवो। These tasks include learning, reasoning, problem solving, decision making, understanding natural language, recognizing speech and images and improving performance through experience। ए जिंस पिलाने आगुर मु बुझे देइछि, तमने पढिले इजीली बुझी परिवो, नहले पूर्व वीडियो जाकी तमे देखो जानि परिवो डेफिनेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हैला पिला माने तापर हमें जिबाहारी स्कोप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एटा मेन जिंस हमें देखिबा एग्जाम रे एथुर तमानकर आसुछि। The scope of artificial intelligence is very broad and is continuously expanding। ये हमर कोन ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिनो दिन कोन होउछि, हम धीरे धीरे बढ़ी जाउछि, पूरा अधिक बहुल भाबरे हमर एक्सपांड हे चलिछि तार व्यवहार। एआई इज यूज्ड इन ऑलमोस्ट एवरी फील्ड। अधिकांश क्षेत्र तमानकर एटा यूज होउछि
ଆମର କଣ କରୁଛି ନା ଇମ୍ପ୍ରୁଭ ଏଫିସିଏନ୍ସି, ଆକ୍ୟୁରେସି and productivity with the advancement of technology. AI has become an essential part of modern life. ଆମର modern life ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ହଉଛି, ଏହାର ଏତେ ବହୁଳ ବ୍ୟବହାର ହେଇଯାଉଛି ଯେ ପିଲାମାନେ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଅଧିକାଂଶ ଗୋଟେ ଦିନରେ ବି ଆମେ AI ର ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ଅଧିକାଂଶ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଚାଲିଲାଣି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡେଲି AI ର କିଛି ଇସ୍ତେମାଲ ଆମେ କରୁଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମିତି ହେଇଗଲାଣି। ହେଲ୍ଥ କେୟାର ଯେ କୋଉଠି ଆମର ହଉଛି ସ୍କୋପ ଅଫ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଲେଖିବ ତ ମାନେ କଣ ନା ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମର କଣ ଇଜ ଭେରି ବୋର୍ଡ ବହୁତ ବଡ ଆଉ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଇ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଆମର କଣ କରୁଛି ସେଇଟା ବି ଲେଖିବ। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କଣ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଏସେନ୍ସିଆଲ ପାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମଡର୍ନ ଲାଇଫ ର। ତାପରେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କରି ଲେଖିବେ ହେଲ୍ଥ କେୟାର। ହେଲ୍ଥ କେୟାର କଣ ହଉଛି, କଣ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ନା ଏଆଇ ହେଲ୍ପ ଡକ୍ଟର୍ସ ମାନଙ୍କୁ ଏଆଇ ହେଲ୍ପ କରୁଛି ଇନ୍ ଡାୟଗ୍ନାଇଜିଂ ଡିଜିଜ, ମାନେ ରୋଗ ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ, ଆନାଲାଇଜିଂ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟ, ତମ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବାରେ, ଆସିଷ୍ଟିଂ ଇନ୍ ସର୍ଜରୀରେ ଆଉ ଡିସ୍କଭରିଂ ଇନ୍ ନ୍ୟୁ ମେଡିସିନ। ତାହେଲେ ତମମାନଙ୍କର ନୂଆ ମେଡିସିନ ଡିସ୍କଭର କରିବାରେ, ସର୍ଜରୀ କରିବାରେ, ତାପରେ ମେଡିକାଲ ରିପୋର୍ଟକୁ ଆନାଲାଇଜ କରିବାରେ, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଡିଜିଜ ଯେତିକି ରୋଗ ଅଛି ଚିହ୍ନଟ କରିବାରେ ଆମର ଏଆଇ ଏଇଠି ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମରେ କଣ କରୁଛି ନା ଏଆଇ ପ୍ରୋଭାଇଡ ପର୍ସନାଲାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ। ତମେ ଦେଖ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଆନ୍ସର ତମେ ପାଇଲନି, ତମକୁ ଟିଚର ଟିଚର ତମମାନଙ୍କର ତ କଲେଜ ମାନଙ୍କର ଥିବେ ଯୋଉଠି ତମେ ଆଉ ଯାଇପାରିବି ନା କଲେଜ ଥରେ ଯାଇଛ ସକାଳେ ଯାଇଛ, ଆଉ କଣ ତମକୁ ରାତିରେ ଗୋଟେ ଡାଉଟ ବାହାରିଲା, ତମେ ଆଉ ରାତିରେ କଲେଜ ଯିବ ନା କଣ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଉ ଧର ଟିଚର ମାନଙ୍କୁ ଯଦି କଲ୍ କରିକି ପଚାରି ପାର, ସେ ବି କିଛି ବ୍ୟସ୍ତତାରେ ଥିବେ। ତ ଏଠି କଣ ହଉଛି ପର୍ସନାଲାଇଜ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ, ମାନେ ତମ ନିଜ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତମେ ନିଜେ ଯାହା ବି ଡାଉଟ ରହେ ତମେ ଏଆଇକୁ ପଚାରିଲେ ସେ କହିପାରିବ। ଅନଲାଇନ ଟ୍ୟୁଟରିଂ ଯେମିତି ଆମର ଅନଲାଇନ କ୍ଲାସରେ ହେଇଯାଉଛି, ଅଟୋମେଟିକ ଗ୍ରେଡିଂ ଆଣ୍ଡ ଭର୍ଚୁଆଲ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ ଫର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ। ଖାଲି କେତେ ବ୍ୟବହାର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଏଜୁକେସନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ତ। ତମେ ଯାହା ବି ଯେକୌଣସି ଦରକାର ହଉଛି ଆନ୍ସର, ତମେ ଫଟୋ ସ୍କାନ କରିଦଉଛ, ଫଟୋ ସ୍କାନ କରିକି ମାନେ ତମେ ଆନ୍ସର ଲେଖିଦେଲେ ସିଏ ଆନ୍ସର ଯଦି ମାଗିବ ସିଏ ପୁରା ଆନ୍ସର ତାର ପୁରା ବଢିଆ ଭାବରେ ବୁଝେଇକି ଦେଇଦବ। ନୋଟ୍ସ ଦରକାର, ନୋଟ୍ସ ମେକିଂ ତମେ ଏଆଇ ସାହାଯ୍ୟରେ ନୋଟ୍ସ ମେକିଂ କରିପାରିବ, ୱେବସାଇଟ କ୍ରିଏଟ କରିପାରିବ, ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ଶିଖିପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବା AI is used for fraud detection କରିବାରେ, ଅନଲାଇନ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ, କ୍ରେଡିଟ ସ୍କୋରିଂ, ରିସ୍କ ଆନାଲିସିସ୍ ଆଣ୍ଡ କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ଥ୍ରୋ ଚାଟବଟ୍ସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସେ କଣ କରିପାରିବ ନା ଆମର କଷ୍ଟମର ସପୋର୍ଟ ବି ନେଇପାରିବ। ବ୍ୟାଙ୍କିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମେ ଜାଣିଥିବ ଏଆଇ ଚାଟବଟ ମାନେ ଥିବ, ଯେମିତି ଆମର ଦେଖିଥିବ ମେସୋର ଯୋଉ ହେଲ୍ପ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଗୋଟେ, ହେଇ ତମେ ଚାଟ ଅପସନ କୁ ଗଲେ ତମମାନଙ୍କ ଦେଖେଇବ କଣ ନା ସେଇଠି ତମେ ଭାବୁଛ କଣ ଜଣେ କିଏ ବସିକି ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ ଦଉଛି କି? ନାଇଁ, ସେଇଟା ସବୁ ପିଲାମାନେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଏଆଇ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ତମମାନଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ସବୁ, ବୁଝିପାରିଲେ? ତମମାନଙ୍କ ଏଠି ବସିକି ଟାଇପିଂ ପିଲାମାନେ କରୁନାହାନ୍ତି, ତମର ଏଆଇ ହିଁ ସବୁ କିଛି କରୁଛି। ଏଗ୍ରିକଲଚର ଏଆଇ ହେଲ୍ପ ଫାର୍ମର୍ସ ଇନ୍ କ୍ରପ ମନିଟରିଂ, ତାପରେ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ, ମାନେ ତମର କେତେବେଳେ କଣ ବର୍ଷା ଅଛି ସେ ୱେଦର ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରି ଦେଇପାରିବ। ଡିଜିଜ ଡିଟେକ୍ସନ, କୋଉ ରୋଗ ହେଇଛି ବି ମାନେ ତମ ଫସଲରେ ଦେଖିପାରିବ ସେଟା। ସ୍ମାର୍ଟ ଇରିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ, ତାହେଲେ କେମିତି ତମେ କଲେ କଣ ଫସଲ ତମର ଭଲ ଫସଲ ହବ, ଅଧିକ ଗ୍ରୋ କରିବ ତମର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ତମର ଏଗ୍ରିକଲଚର କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମର ଏତିକି ସୁବିଧା ତମମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଏଆଇ ଇଜ ୟୁଜଡ ଇନ୍ ସେଲ୍ଫ ଡ୍ରାଇଭିଂ କାର୍ସ ତମର ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ କାର ତମେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତମେ ଏଇ ସାହାଯ୍ୟ କେତେ କଣ ହେଇପାରୁଛି। ଟ୍ରାଫିକ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାରେ, ରୁଟ ପ୍ଲାନିଂ, ତାପରେ ନେଭିଗେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନରେ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ବିଜନେସ ଆଉ ଇ କମର୍ସ ପିଲାମାନେ ଏଆଇ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରୁଛି। ତାପରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡେସନ, ଇନଭେଣ୍ଟୋରି ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମାର୍କେଟ ଆନାଲିସିସ୍। ତ ତମର ଏଇ ସବୁ ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତମମାନଙ୍କର ଏଆଇ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛି, ବୁଝିପାରିଲେ? ମାର୍କେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଚାଲିଛି, କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି, ସେ ତାର ପୁରା ଡିଟେଲ୍ସ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ଦବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ନା ରୋବୋଟିକ୍ସ, ଏଆଇ ଇନାବଲ୍ସ ରୋବୋଟ୍ସ ଟୁ ପରଫର୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କ। ତାହେଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ୱାର୍କ ଯେତିକି ଅଛି ତାହେଲେ ପରଫର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଇଛି। ମେଡିକାଲ ଆସିଷ୍ଟାନ୍ସ, ମେଡିକାଲ ଯେମିତି ତମମାନଙ୍କ ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ନର୍ସ ଅଛନ୍ତି ସେମିତି ତମମାନଙ୍କ ରୋବୋଟ ମାନଙ୍କୁ କ୍ରିଏଟ କରାହେଇଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖରେ ରହିବେ। ସ୍ପେସ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋରେସନ ଆଣ୍ଡ ଡେଞ୍ଜରିୟସ୍ ଟାସ୍କ, ତା ଧରିନ
କିଛି ବି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି, ମେଡିକାଲ ଯେମିତି ନିଆଁ ଲାଗି ଯାଉଛି, କାରଣ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପଡିବ ନା, କେତେ ରୋଗୀ ବି ମରି ବି ଯାଆନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ଡାକ୍ତରଖାନା ନିଆଁ ଲାଗିଗଲା ମାନେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ରିସ୍କ, କାରଣ ରୋଗୀମାନେ ପ୍ରବଳ ରୋଗୀମାନେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଥିବେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଅଧିକାଂଶ ରୋବୋଟକୁ ବି ରଖାଯାଏ ଡେଞ୍ଜରସ୍ ଟାସ୍କ କରିବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସେମାନେ ନିଆଁ ଲିଭେଇ ପାରିବେ, ସବୁ ପ୍ରକାର ପିଲାମାନେ କାମ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ହେଇଛି ସିକ୍ୟୁରିଟି ଆଣ୍ଡ ଡିଫେନ୍ସ। ଆଇଜ ଇଜ ଟୁ ଫର ଫେସ୍ ରିକଗ୍ନିସନ, ସାଇबर ସିକ୍ୟୁରିଟି, ତାପରେ ସର୍ଭେଲାନ୍ସ ସିଷ୍ଟମ ଆଣ୍ଡ ଥ୍ରେଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ। କୋଉଠି ତମର ଥ୍ରେଟ୍ ଡିଟେକ୍ସନ କରିବାରେ ବି ଏହା ତମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା କଣ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର। ତାହେଲେ କୋଉ ସେକ୍ଟରରେ ତମର ହଉଛି ଏଆଇ ବେଶୀ ୟୁଜ ହଉଛି, ସିକ୍ୟୁରିଟି, ଡିଫେନ୍ସ, ତାପରେ ରୋବୋଟିକ୍ସ, ବିଜନେସ ଆଣ୍ଡ ଇ କମର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଖାଲି ମନେ ରଖିଦବ ଗୋଟେ ତମେ ଇଜିଲି ତମ ନିଜ ଓନ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବି ଲେଖିପାରିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଥର ଖାଲି ପଢିଦେଲେ ତମର ଇଜିଲି ମନେ ରହିଯିବ। ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଦେନ୍ ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ତାପରେ ତମମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ, ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନାନ୍ସ, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି। ଦେନ୍ ଆମେ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ରହିଛି କନକ୍ଲୁଜନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର କଣ ଦେଇଛି। ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ ଦ ଫାଷ୍ଟେଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି। ତାହେଲେ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ତମର ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ଗ୍ରୋଇଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନ୍ ଦ ୱାର୍ଲଡରେ, ମାନେ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ତମମାନଙ୍କର ଗ୍ରୋ କଲାଣି ସେ ତମେ ଭାବି ବି ପାରିବନି। ଇଟ୍ସ ସ୍କୋପ ଇଜ ଇନକ୍ରିଜିଂ ରାପିଡଲି। ତାହେଲେ ଦେଖ ତାର ସ୍କୋପ ଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହଉଛି ରାପିଡଲି, ମାନେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ତମମାନଙ୍କର ଇନକ୍ରିଜ ହେଇ ଚାଲୁଛି। କୋଉଠି ନା ହେଲ୍ଥ କେୟାର, ଏଜୁକେସନ, ବିଜନେସ, ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ ଆଉ ଅଲଗା ସବୁ ଫିଲ୍ଡ ମାନଙ୍କରେ। AI helps in improving efficiency, improve କରିବ, reducing human effort, ये human effort को reduce କରିବ, ଆଉ solve କରିବ complex problems, ଆଉ କଣ କରିବ ତମମାନଙ୍କର important making it an important technology for the future। ତାହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତମମାନଙ୍କର ଇଏ କଣ କରିବ ନା important technology ବି ବାହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏତିକି ତମମାନଙ୍କର ଆଜିର ତମମାନଙ୍କର କଣ ଥିଲା ନା ତମମାନଙ୍କର ସ୍କୋପ ଅଫ ଏଆଇ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ତମମାନଙ୍କର ଥିଲା, ଆଉ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ, ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେସିନ। ବୁଝିପାରିଲେ, ସ୍ମାର୍ଟ ମେସିନ ଆଉ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ମେସିନ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ଆମେ ହିଷ୍ଟ୍ରି ଆଉ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ପଢିବା ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ର। ଭିଡିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ନିହାତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ, ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ସହିତ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ସେୟାର କରିବେ। ଯିଏ ବି ଯୋଉଠି ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ ଭିଡିଓ ନିହାତି ସେୟାର କରିବେ।